रोम रोम भाइयों। বাবু দিও 10 টাকা বাবু মাছ খাওয়া কিছু খাইনি বাবু দিও যা সবাই গাড়ি কোড়ে কোড়ে চালিয়ে যাও যদি দিও বাবু 10 টাকা দিও বাবু যাও তো मैं तो नहीं हूँ इंसानों में তোমা মরুশলা भिखारी साला। A few moments later. अबे साले हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।